Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifaa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Subairi, sesangat abdina amulja aki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Abdul Khaliq, ajunan semulja Kiai Haji Ismail, ajunan semulja Kiai Haji Abadi, ajunan Kiai Nurul, ajunan Kiai Abdul Syakur, terjugan ajunan Kiai Syarqawi, terjugan tak kalib ajunan Kiai Baijuri selaku koordinator dari mempelai putra si dari Tanjung. Dan setuju para kiai, setuju para guru sealengki nyuun seporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh senyepoin dusun, senyepoin kampung, secara istimewa pemangku tisah Bucur Timur Ki Kak Dinto, Bapak Muki Effendi beserta seluruh jajaran-jajaran Tisaipon, terjugan sahibul da'wah wa sahibul farah was surur, keluarga besar dari Kiai Basir sekadimai kesempatan mangkin masepo putraipon antara Al Ustadz Nurul Warta kelaben rajik tercintaipon Ustazah Suhartati. Bersetuju hadirin hadirat muslimin dan muslimat, baik saja penyambut dari mantan bini atau saja rombongan dari mantan laki si dari Tanjung, si mulai gelak akati ampun Rabu dak Kak Dinto tanpa terkecuali. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah mauna inayah, sebutan kaula yakin kalaban kasarengan ridho Allah kesempatan mangken kaula sareng ajunan bisa alengki Rabu Kak Dinto tempat meskipun banyak kesibukan ipok compok tinggal laki, meskipun kondisi agak dimangken osom orang songkan, maka namun mangken ni ke acara ni kata ram ni iman Kak Diman ni ke benih orang keng tak nyampurna akina tretan benih keng tak entar keng seentara sakit mulai dari Bengkalan sampai Kak Kanto. Justru mangken ni keseheran mun pah beda acara pah ram ni berarti tak itu pani penyakit. Jadi mun sakoni berarti ni ke masuk norok aki selain, tapi tu aki sesongkan mantir tu dia beres. Amin. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto apek takaul ajunan dari petengah puduh iki bekateran ilmu sehingga kelaban ilmu kaul ajunan bisa api taaki antara hak dan batil, antara sai dan tak sai. Ben Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto merupakan contoh sepaling sampurna, sepaling paripurna di dalam membina kehidupan rumah tangga menuju sebuah konsep sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dengan dauh beliau baiti jannati, bahwa keluarga sakinah Kak Dinto tak bisa cuma iswarga akhirat tapi sampai tapi itunya ampun bisa arsaki kau dian sesai sampai kau dian tunya senang Gusti Kanjeng Nabi pada aki kelaban kau dian swarga samu keemantan sekadua sekak Dinto cukan bedenah. Amin Allahumma. Selanjutnya pun beten kaula nyuun safarah terutama dek para kiai, para alim, para ulama, terjukan dek seteja para undangan mana biten kula de pangkak kantun ika lambat karena tan kula aslinya direncanakan berangkat dari Compok ni ke Pokol Peto Istiwa, cuman
karena mungkin sareng dan gula senyopir neka terlalu lesok, akhirnya berangkat setengah beluk, lambat setengah jam. Karena malam ada pak dari Sumenep ke Jompok neka pukul telok, jadi tedungan yang 4 jam sehingga berangkat tegel neka agak lambat. Nyon sepora kaki aslinya benih gula selambat pun tenkeng sampian sedepak ngawal kelu. Cak sekeng sampian depak kol situng kan nyaman gula depak pah mulai tak usah pidato ya. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Apolong lengki ben rabu nakawul ajunan ia cara mantan Kak Dinto merupakan salah satu tujuan sekak dima untuk nyanguin doa dek kamantan sekedua. Makanya mangken neka dari rombongan sedari Tanjung rabu Kak Kantok dari tatang ke saya Kak Dinto nyambut rabuna ajunan. Neka meeting penting agelu biayanya benih keng tak raja. Mi tak lah cukup kiai situng mantan lagi buah lepa bolong sepenting esa anapa mi kutupar lo anyak banyak orang rabu Kak Kanto dengan biaya besar ajunan dari compo atinggal lagi kewajiban benih keng tak andi tugas benih keng tak sengkak benih keng tak lesok tapi anak mi perlu anyak banyak ketika Dinto itu buah kisah ulama mantan Kak Dinto perjalanan jauh makan ala arusain karoki bis safinah orang ajalan mantan nikah pada bi orang numpak kapal ketinapa kapal nikah jalan jauh sanguna perlu banyak lenyangui mantan sekadua Kak Dinto tak ada lain seeka penting dari ajunan Kak Dinto doa karena seeka perlu doa makanya perlu orang banyak apa-apa mek perlu orang banyak karena dalam dabu selain itu buaki majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya ketika beda orang apol kompol pah kompolan nikah depak kapak polo maka setiap pak polo Kak Dinto situng orang bi Allah yang Kak tetiwali sementara ketika apolong teti mangken nikah munda pak kabitongan pak polo situng beda yang Kak tetiwali sementara ketika apolong mun mangken depak belum polo dua yang Kak tetiwali pasera yang Kak tetiwali pada tahun ini keng mun pocur gula isambian Kak engki gula keng ngampong Kak Kanteng teti mangken nikah banyak sewali insyaallah karena ini kemun 130 beda titi telok saya enggak tentu wali mungkin tuan Khalil Yasin tak terima tapi dari si wali Kak Dinto insyaallah doa ang makbul doa ang ijabah terima sareng Allah amin Allahumma akhirnya bah itu aki mantan manter lanceng umur mantan manter barokah mantan manter dadi mantan sesai pah beda saya moca aning lambe inang ke aki pengajian kocang lah doa aki la aning mantan na atokar lemantan atau karena kata tidak hubung nabi pengajian kayak orang ini kemakilan anggap pengajian belum polo malam belum polo siang mun mantan laju bakuna tokar ada mantan ini kasih tak tokar ini ada bangki ada mun ada orang ngocak alhamdulillah kiai kula nikah akabin oleh 3 tahun haram bagi sekali ini tak tokar sekali carpak je Kak ini membeda mantan tak tokar yang lagi bini ini membeda pereng ida protek tak kempulan apolong sepeda motor punya dudut tak kempulan patang tempung ida dulu laki bini apolong siang hari siang malam pikir nah lain pendapat tah lain bedenah lain pah isroja atau kar sekali nemu Kak emak Kak justru sini benian mun pah beda mantan tak atau kar sekali tak kok lagi bini pada bui mungkin pada normal bakun atau dan terus pengajian ni kami ibadah aki marabu kiai apa fungsi mun bakun atau kar beni untuk tak matokar tapi mantan nikah tetilan jalan ngibe barokah. Nah apa barokah nih? Barokah nih kajang rencur temor berkat. Apa berkat? Benih andi berdas sasak ikakan setahun tak ya? Andi benih berkat ngubutu yul juga. Berkat nih kaziyadatu khairim min Allah. Orang pun etepan isenya ma barokah. Maka sajen semak sajen tako dek kuste. Jadi benih bah tak tokar benih. Mantan ni kau tua tokar malah tokar di dalam keluarga ni penting anapa fungsi na tokar di dalam keluarga ni kanyar-nganyar perkara selaju tak mungkin hanya setrum masanta 220 tanggi mun mantan anyar ni kata usaha sakakel Kak pedebi lampu ni gila lampu kan tak usaha sakakel kan tak kirseng ke kebelah bengkang gue yodi lampu fok keng mun laju kan bunten lah mulai bode pegel mulai bode cerembet mulai bode sengka akhirnya pak ibri tokar kapan mari tokar ku tak apa anyar boleh ini apa lagi
Nek mun sing ngode tak kira tahu keng mun tua tokang. Dadi tokar nika fungsina nyari perkara selaju, la tobuk, la sengkak, la cermet pas atokar. Haram pada tokar pah anyar pole ni serani ser pole. Nggih. Kapan tak dateng dem yo tang kakak ngakan dim yo kowe pikiran pole. Setrum masan tak pole. Nggih napa nggih? Kapan mari atokar selake senyapa ke si bini pas tak tahu. Andi anak lemak king pan mari atokar senyapa tak tahu. Ku tak tega pada ben mantan anyar. Saya nyapa apa tak tahu, engkau dek tidak ada nyapa apa ya kok. Andi anak lemak king mari tuh, karena nyapa tak tahu. Akhirnya celake, kaderin teronya apa? Akhirnya nyari margo, apa? Piape nyari center, king kaderin aku, pose nyari center sambil center lagi. Dah mana center deh, tak masih pada dina ya kedok ya kok. Si bini nyampit, saya takut, jadi bikin nama mata deh. Makanya sampean coba bahas mi tokar ini kok penting kak dalam rumah tangga penting bu engki napa tugas tokar napa fungsi tokar nyari perkara selaju orang mantan laju ini kebiasa keng pan mari tokar haram anyar boleh mari ini ser boleh santak boleh esto boleh kerong boleh setrumak padu santak boleh engki ya jangan diukur sampai senyapa tak tahu nih kemun mari tokar jadi tokar ini kepenting keng make tokar ini kepenting cak tokar tok wah tak buang-buang sekali siang malam. Jelas enggak? Jadi tujuannya diadakan ulama diundang kiai parabu doa nyoon keng parno barokah. Jadi cak salah paham nek pakuna tokar. Jadi barokah ni tak yokor kalau bentokar tak tokar. Makanya Kanjeng Nabi mun doa mantan sagak dinto. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka muka Allah apa renga barokah lakah ni kacang nak ngacina hulaka ni kamun huruf perintah ngecir arofa lam mempunyai faedah manfaat iulang boleh bi Kanjeng Nabi barakallahu laka mantar Allah apa renga barokah lakah manfaat atas sampian iulang boleh wa barokah alaika seadaan ngangkui lakah sebudian ngangkui alaika ngangkui ala anak peminta ngangkui lakah lah cukup tak usah beli boleh ngangkui alaika alaika ni kajang nak ngaji makna melarat atau bermudarat makana barakallahu laka mantar barokah laka manfaat atas sampian wa baraka alaika ben mantar barokah alaika melarat atas sampian napa artinya dari doa angkus Kanjeng Nabi mantar bi Allah mantan nikah mun nemu manfaat mun nemu nyaman mun nemu seneng mantar barokah amin wa baraka alaika benih karo ketika seneng bernyaman seitu aki barokah bi Kanjeng Nabi tapi wa baraka alaika mantar epa barokah alaika melarat atas sampian mun mantan mangki kata sayan mun mantar mangki kata senengan mun mantan idilem kebedaan tak pati saya kata saya enak pada mantar ngibe barokah jelas lagi makanya doa ang ibali dukaleh dengan huruf ngecir selain barakallahu lakah wa baraka alaika benih karo seneng seitu akibat Kanjeng Nabi makin melarat tempon atokar mantar pada ngi barokah jadi tak penting dalam atokar benta atokar sepenting mantan nikah pakun barokah ma maknal barokah ziyadatu khairin minallah pan itu pani barokah sajen saya sajen sema de Guste jelas lagi anak pemi doa ki dua bi Kanjeng Nabi mantan nikah tak seneng ngetok kak tagih huk maka Nabi Allah jawab dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebagian tanda Allah kau besar luar biasa manusia ni kebi Allah parengin cu tocuna litaskunu ilaiha odi makle tenang orang mun bujang tak kira tenang tak le mulai di kardu sampai kol 2 malam sampai kol telok mun andi bini insyaallah bi lebih mantan anyar kol petok lah masuk ke kamar iki dah bangki ko mantan anyar sarong anyar pokol petok masuk ke kamar mungkin abang ki
mantan laju lain. Ko mantan laju sampai laju make abda pakun tak pa. Ya cak dah laju lain. Engki dah bengki. Ki mangkana sampai beda lagu senikah. Mantan anyar cak tanya aki seneng ben pungai kapiaki leku ki laku jaga gi pagi obu bacale ilmina gabe cak gelak jangbu jangan je tak tahu kakak minta lafur kata je fa ikut gamku apa sih sambil mana cara mantan cak norok apa nih keningnya nika mantan anyar mantan laju lagu na lain mun mantan laju cak pada aki seneng ben bunga pon jarang mangki leku ki laku jaga gi pagi selake ngamuk tak nemu kopi. Jadi oleh Allah tujuan keluarga itu litaskunu makle tenang kaul ajunan. Bah Allah jabu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mun la apolong bi Allah pah beri dua perasaan. Sepertama mawaddah, senomor dua rahmah. Lain nih kakak, mawaddah ni kalebur, rahmah ni kaniser. Mawaddah lebur, rahmah ni kani ana pamik ngadaan perasaan lebur saya pareng ngaki Allah ka mantan anyar karena ulama ada bu nafsir hadis ayat ka adinto katsiran ma tata'allaqul mawaddah bil askal perasaan lebur ni kebiasaan nah berhubungan kelaben bentuk beten ara pareng laki mik lebur kareng bini pulan si bini glowing si bini mik lebur ka si laki pulan si laki genteng ara apa si laki mik seneng ka si bini pulan losning ara apa losning ja salah los koning mi losning ulang ki umur 20 umur sagami keng mon umur belung polo beni losning ning los salata koning jeneng polos nggih iki napa nggih dadi perasaan lebur ni ke Allah esabak ada pulan mantan ni kemun ki anyar pak genteng selake sebini pak lebur sajen laju mantan maka perasaan lebur ni kesajen hilang keng cuman saking dari adil Allah ketika perasaan lebur nikah itu bu bi Allah iberiin perasaan rahmah niser orang mun la aku boy balaki ni kubeni keng lebur ka babi ni keng niser nggih na bangki apa saya ke lebur na ya gigi la ngol pepe kero obu pote nggih balaki ngocak ke babi ni wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji apa saya kelebur namun letuanya enggih apa enggih tetireng apolong sampai tua mun mantan tua ni kebeni keng lebur keng ni serasajan santa maka adalah tak penting masalah lebur tak lebur tek kumun laman tang tua balake di mamun tedung langker babi ni melko te depon tangki tanya ki kombe kaki mun tedung mi apetal ben babi ni bang pah nyampit balake aduh mun la tua ada pedina cong yemi tedung lain ya maki apolong ada remak cong jela apolong rapa pada ki mun la apolong ku tak la amade remat hibi nyampit babi ni tak bisa nak orang pun lah tu aja kersok dek remah bahaya ker je tak masuk jadi perasaan cinta perasaan lebur perasaan seneng ni kelangkar di garis bawahi mawaddah ibak syadaan ni ke untuk mantan anyar anapa ponan lebur cinta seneng ni ke berhubungan kelaben kondisi physically betul mun leteti mantan laju lebur ni kata ada king Allah ikan te perasaan niser mi bisa karena niser ni kata alena anak la tahsudur rahmah illa ba'da tawallud
wala tahsulul mawadda illa ba'dal wiqa. Perasaan cinta ni bakal terjadi kan mantan ni ke apolong, keng perasaan nisar ni bakal sampurna mun mantan ni ke andi anak. Dadi mun la andi anak lebur ni ke jen ngurangin keng nisar sajen santa. Mangkana ring sepola mbek ni ke ngucak anak ni katalina perkawinan. Nggih. Mangkana kan mun ring sepot wala mbek kan ngucak, "Cong, tuli andi anak ye nak ye, mak le seken. Tuli andi anak, Cong. Cek masuk KB, masuk KB bae." Cek rojak gelek kakek. Pada kakek je tak tahu kia. Mak lean di anak nak. Reng laki bini je cong munan di anak seken nyampit anak. Munan di anak bini jen lorga pak je ko. Maksud tajen ya gelek obak rentek gelubak. Jadi orang tempat kering ngapa di nak di pancik sarana. Maksud tajen seken mari kita maksud tah laki bini ni kemudian di anak jen seken ikatan laki bini ni kesajen seken ketika andi anak maki saya laki baci ada remak si bini keng mun ngabes anak burung saya terakhir katong kena inggi kesenya meseken mun ngabes ke anak maki si bini tempo nak bocik ke selake burung si bini sengang kuat mangkana anak ni kata leh saya masakkan ikatan keluarga orang mun tak andi anak ni ke kempang peke anak pak tale na tade saya masakkan mangkana mantan bini ni ketode tuaki bak suhartati tuaki menter tuli andi anak tuaki bak suhartati menter benya apotrana bak suhartati ben tahun menter rembi ben rembi menter kemboro jak bagi tarbilu kalah mun aja betapa Arab kak sepenting rembing selamat gempang embung sehat anak sampurna selamat ku apa magi rembik pion daun nggih napa nggih compok kula ni kepada situng reng bini andi putrah Pak Lekor ongkuan Pak Lekor beni orang ni kak entar bilu saya sing ngojak orang andi anak Pak Lekor kula mikir kak mun sampai Pak Lekor ni kata usah ajen asim pengalto kak tak napa tinggal tu aki mak le banyak katrona nggih karena anak nikah masakan anak nikah bakal tetih kuat dah hubungan reng laki bini nikah benih karo mapolong mantan dua nikah mapolong antara Cur Timur ben Tanjung antara dua keluarga besar mangkin nikah etale kelaben anak ni mangkana benih karo dua keluarga saya mapolong benih karo sing ngodah sesepo antara keluarga tuan rumah lepainya man cak benaring apalagi nyaman orang pun antara Bapak Basir ke Basir ben pisan mangkene kebahatretan tetapi benih kalau mapolong antara Mas Nurun kelaban Mbak Suhartati benih Bapak Basir sering pisan atretan mangkana orang sepolah be mun bede mantan mun bede marlamar pasti tak ning punten kodungi baaki seanya mapelotan apa artinya pelotan dua keluarga ni ke mak lesajen atok tok mak lesajen atretan egi baaki jajan seanya mah tetel mun ring sepolah be kan senika Arab pemigi baki tetel dua keluarga ni ke mak le sajen rapat mak le sajen apuntel pah igi baki jajan saanya metutul apa tutul mentro saya kau tu beda tutul apa tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul coba temor to dicek pakai berek tak saya berek to dicek pakai temor cung ampetan cung sayan pah igi baki wak buen saanya megedang Arab pemita igi baki acem celok mik gedeng ni ke artena gedsang gedben dengadeng mantan nama le tak akulian selake menter tak abini apole si bini menter tak alaki apole selake santre si bini santre kor selake ngas teteh si bini tengah teh insyaallah pas teh jadi cucu sampai mate amin ko teh Allah ibu tu aki cengeng mau tepak kering ngapa dinak di pacik sarana genduk amin Allahumma amin Allahumma mangkana pak ingin bagi gedeng ni kegedsang gedeng mantan nama leta asa pesa leta alaki pole leta abini pole eka bental pateh cukup lagi situng bini situng sampai ke akhirat di ajudan Allah subhanahu wa ta'ala mangkana gedeng ni ketung situng awak buan sepan mari abu tak abu kia nggih selain ni ke wak buan abu boleh bu mari abu boleh mari abu tadi beda alang keng mun gedeng punten pada mari abu tak abu kia saya arep mari keluarga sekalian tak keluarga kia maka tekui kamu gedeng
beda buah pah buah boleh ada mangkana mun ecur timur otabe Tanjung beda gedeng mari abua paki nyolpu abua boleh poker tak beres gedeng aja jelas paham ya benda paham ayo mulai korang kata maden korang nih ini aku orang gedok tetima polong dua keluarga ngibu pelotan, ngibu tetel, ngibu tutul, ngibu gedang pah dari pihak mantan laki pah masyarakat kelaban jawaban bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah beten kaula nyuon dak bapak Basir sekeluarga anak beten kaula an Ustad Nurul Warta tak langkong cak angke pagi anak potoh tapi angke pagi cak angke pagi anak mantok tapi angke pagi anak potoh cak angke pagi potra embu tapi angke pagi potra asli cak angke pagi anak tiri tapi angke pagi potra sendiri tak sini kebiasaan lagi dari mantan bini nyampit kalaban jawaban alhamdulillahil mun'imi bi jalailin ni'ami wa daqaiqiha bi wajhin mali wa qalbin fari wa yadin sakhi wa lisanin fasih dan kula nerema kalaban tanang ngabuka mulai detik mangken Ustaz Nurul Warta bi tan kula siap yang ke pembagian keluarga keten kaula ben akati permintaan ki puru tan kula siap an Ustaz Nurul Warta bi beten kaula tak epala kuwa betoh tapi panguwana embi tak yang ke anak mantoh tapi yang ke anak tibi eko karena mun pelaku betok takok bi regu king mun panguan embi kening pakani lalang mun yang ke anak mantoh sing ngoca takok kuku king mun yang ke anak tibi makin nyong kota kina tak kira jangkolang artinya anak apa makin ni keseken kelaban ni papodong ni kedua pisan ni keatretan antara Mas Nurul Warta kamat tua bini kan kobil tu nikah hadok ni langsung deti matua langsung mahram muabbad mangkana saking diri sekan aja pun ulama fikih mun bada orang laki akabin kan qabil tu nikah kabin sononto ke di kan qabil tu nikah kita apolo ngasarin ben rajin orang ini kapahatelak ben bini na umpama kamat tua bini ni kapakun matua pakun tak betal duduk sampai mati kabin tak oleh wudung tak betal saking sekenah ikatan perkawi prabela kak dinto mangken rabu kaula ajudan king atua akina mantan sekadua kak dinto mantir sareng Allah Subhanahu wa taala akati doa pun Gusti Kanjeng Nabi barakallahu laka wa baraka alaika mantir bi Allah pa barokah odi kasenengenah wa baraka alaika mun mangki odi kata sayan kata senengan pada mantir ngi barokah amin Allahumma masalah king dalam keluarga beda tokar biasa masalah king mangki kata senengan kotuk mangkana bagi mangken kula mesen ka Mas Nurul Warta sampian kutu sadar sampian mulai makin kutu siap sampian abini orang bini senyaman suhartati kutu siap narema kekurangan nah mbak suhartati mas temangki kekurangan neku tak kira bener kapi tak kira cocok kapi tak kira saya kapi mbak suhartati sampian makin alake orang laki seanyama Mas Nurul Warta mulai makin pasiap sampian kuleku bekal mangki kata sayan dari Mas Nurul Warta bekal mangki kekurangan bekal mangki kata sayan tak kira sampur naring laki ni tak kira sampur naring bini kule seding ngabada iman keaman mun bada orang laki abini tero bini saya tak salah sekali cak abini orang abini ketepung boy engki bu mun badaring bini nyari laki saya laki na tak kelero sekali tak salah sekali cak laki orang alat absa aboy mungkin kiknya ma'amanusah mahallul khotok wan nisyan pasti beda salah nggih pasti mangkana kuda ben sampean ni kese masalah beni margana selake tak cocok si bini tak cocok kan kamma kuda ben sampean ate lega narima tak cocokan orang ngatukar ni ke beni margana pulang selake salah si bini salah king tak ndek kesalahan ni kala bukti na be de orang ngatukar lang-langgang ya mantan ni ke macam kak macam bede mantan ni ka tak atukar sakale bodoh mantan ni benar ya tukar king pun tahun ngandung bodoh bu macam mantan ni tapi ternyata banyak tukar ni kebenar masalah selaki salah si bini salah tapi salah situ nggak tak bisa nerima kesalahan ben kekurangan dari pasangan negak itu ada orang standik salah nih kak cuman sepaling penting ketika Mas Nurul Warta mengki kekeliruan dari si bini tembong
si bini bak Suhartati mun mangki kekeliruan dari selake tembeng cepon ring bujur temur cek sampai gara-gara ojen saarih nimur setahun di peleduk cek sampai gara-gara salah sekalian kebagusan senyak benyak pak tade artena tade orang setandi salah tade orang setak keliru mun dah siap untuk menerima kesalahan insyaallah ketika terpangki kuleku kata sayang insyaallah tak kira kecewa tak kira sakit hati karena sadar cek manusia ini kesedejah andik kekeliruan andik kekurangan andik kesalahan insyaallah keluarga nah bekal titik keluarga saya amin Allahumma roja atau karena mudi maka cek lakar lain ring lake tak lebur akan debenya orang bini akan deedo enggih reng laki ini bukmun sajen pegel ini ketak libur akan cek kan jai reng bini mun pegel tambu sakali roca tokar cek ngaji kau tuh sadar nih bini mun reng laki lah tak akan deking tempo nak pegel cek kan jai beda apa kak minta jempur neng lek kok pikiran tak nyaman iya beda apa kebele gelu kak cek tak kebele kolesterol neng iya neng rapa colo iya kebele kak dikim mereka kebele kok neng cek kita kebele mun bening kok saatnya sama boleh cek kok bian kaki kak sambil enjak ero neng jangan santak sambil apa benih kalau kan tuh kak makai bengkalan badak saya laki ngucap tolo kecap si bini tolo jus tambu sekalinya cek saya laki kerawatannya rokok saya tanya si bini saya nyampit mulai duhur sampai mau tak mari cek selaki kerawatannya dia melek rokok tak masih idin nari ya polakin kaki sing ale anyab cek kaki kak cek karo rokok le katanya aki kang kok muni serti bi arapa keren arapa kak ring bini lakon yang kuking tak repot tek kurapa kelakuan dapur kita amar di masih ki atana di marakura di babagumba di masa puna di masih ki anan cek karo rokok le muni serti bi king tak tak melak kaki keren kak kering laki roken mikir colong to tak tak ngokos kaki rokok surya aja berapa bulu belas sebu keren bulu belas sebu pun kebeli cukup beni karo colong kaki make buduk kaki terus ya kak ring bini dapurnya beni king tak repot tek kurapa ring bini dapur ka bedak ke timur kalau ke deje muni pelancang beni ke sumendap cak kopak kaki saya ku jangkok bok oh tempat kering bini apa dina dia memang tak todus abu sarung ngeri ya kan menpah bilit cek deki ke atas rokok keluar deki ngeneng cak memang beda angin bini dina yang pomok androng sarung tegal cek ini mencek deki babu boleh di angin itu boleh kan eman ke sarung deki tigal ini kita memberi hadra-hadrana kan tok di sini punten tak napa iki kor tak muka sarung iki ini bulan ini mana dihitung kabin atau bisa kor tak kok bersandi dua sakor kak ini iki ini kelapah debu sekali setasan ini kelapah debu sekali tak napa iki kok tapi ini kepakai lawak sekali iki muni pasang boleh deki buka boleh nih kan gula apa le compok pani tutup buka boleh bagi bik guleng kira aji ya bahdai kakek kak mak Allah pajak saran dari dina dia maksud mun bi angin deh kak mun laga dungi buka ni kecek pasang boleh mari ni buka boleh dia tali aki boy bebo ni kak anu aki pet aki sini kak le aki le on tinggal tak nampak mana pada ngepung jangan kok bu ya ada pak gandim bagi buru lah kelopai itu penyangnya bokang itu pun tinggal tak nampak pon mengkerok ini kah guli pun babi nato tak namun keroi babi saya guli tak napa tikal tak napa kak ki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad oh ni kemantan lagi okey kalau mantan ni ke saya kak mun ke tibik tak usah orang mungkin foto melas mun bik tibik tangki mun pun temur ku tak gelak kedua tekku sebaraan melas lagi tangki tak namun acara mantan foto boleh sabar tak napa boleh sampai ke pikiran acara haul pengajian umum dalam rangka 1000 hari wafatnya Bapak Ahmad itu yang dihadiri oleh Kiai Haji Khalil Yasin pas saya pasang karo foto kulit to ibu orang pah ngocak saya mati ngude kan naik kok di mana acara haul foto boleh jak pasang ke TV saya mati pasang kia malah temu
Kota mungkin foto na sa mati tak pasang ke foto ku le pasang yang ku le sa innalillah. Cereng ku le ni bering sakit 15 hari. Kau jangan boleh kerampenang langsung ngucap. Ki odi sambian ki aye ko. Ana apa? Abai kan tu ka prakimat le banyak sing ngirim tahlil. Cang ku le kalak ku mikir ri bering ku le ya. Ya tahlil di odi bi deng rampenang ku. Antara kita pada lancang kak ini. Langsung amin mani. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi harus paham kondisi. Reng bini banyak debu, ni biasa. Kau tu sadar, kau tu paham. Cek kau tu keng raja gula ben sampean kak. Nih. Dulu di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar jadi presiden, Kanjeng Nabi ampun wafat. Bade situng sahabatnya mana Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari kak dinto andi bini nanikah kebetulan bersemuh banyak debu. Bahasa kasar lagi celeper. Iki. Akhir Abi Dzarrin ini kemikir, kelu tang bini jemi pas kikir tok kangko. Akhir Abi Dzarrin ini kemikir, lapor lagi ke Sayyidina Umar berapa? Kan ke Sayyidina Umar ni kata kok kafir. Sayyidina Umar ni ka napa boleh reng kafir. Setan ni kata kok Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni termasuk orang gawat, keren luar biasa. Setan menekat mungkar nakir takut Sayyidina Umar. Kita kok mungkar nakir apa boleh agar orang yang biasa iki. Jadi kan mungkar nakir ni ka Sayyidina Umar sedah, Sayyidina Utsman ni ka amimpe. Dalam mimpi Sayyidina Utsman tapang kiban Sayyidina Umar, bi Sayyidina Utsman tanya aki Umar, kaki lambe reng kafir takut, reng Islam ke kaki takut, setan takut, dek remamun malaikat mungkar nakir. Jawab bi Sayyidina Umar, ya apa cak mungkin mungkar nakir takut kangko. Malaikat mungkar nakir bah datang langsung mereka, saya fulan, mar rabbuka, siapa pangeran nak kaki? Ya pun Sayyidina Umar, wa mar rabbukuma, pun pangeran nak kaki kedua aja siapa? Cengang malaikat tu, nyorot pah matur ke pangeran. Bade makhluk kesampian nyaman Umar bin Khattab ni ke anyar mati. Tanya aki bi kule salah tak aja jawab kule tanya aki ya. Jawab apa bi kaki malaikat? Kita jawab pangeran tugas kule kan tanya punya jawab ke kuburan. Siapa pangeran nak kaki? Ajunan Allah pangeran kaulah. Jawabkanlah kau Umar. Allah pangeran kaulah. Entar boleh malaikat. Ya Umar, mar rabbuka? Siapa pangeran nak kaki? Wa man rabbukuma, mun kaki kedua aja siapa pangeran nak? Jawab bi malaikat, Allahu Rabbi, Allah pangeran kaulah. Jawab bi Sayyidina Umar, oh ya mun iya pada cak nyak tanyaan ni. Ni kebocoran kak ni. Jadi sampean ku leku ini bang raja laku lan norok nikah boy. Jadi mun sampean nikah ku leku sekte betnya ki malaikat, mar rabbuka, wa man rabbukuma, insyaallah perikan. Ijak lain makom kak ni ke Sayyidina Umar iki. Maka apa itin akin? Pon, kita cerita bahwa Sayyidina Umar ni kafir ni ketakut. Makanya mun beda orang lahir anak kan ide ini tulis Umarul Faruq ke sini. Nak kena gini, anak pemi tulis Umarul Faruq deh. Nah, ni kemak letak iganggu setan. Beng labeng kiai biasanya beri bacaan Umarul Faruq. Anak pesetan letak masuk. Karena itu buakin hadis inna syaitana la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira ajalan isi tunggulan jalan mun elan jalan ni kepada Sayyidina Umar. Mun Sayyidina Umar dari Dajjal, pah absa ab dari lau, bani Sayyidina Umar senyempang. Absa apa? Pang timur kana beda Umar itu. Makanya labang ni kaya tulis Umar Al-Faruq, setan dia tak masuk. Nak kana kini lahir dari ni tulis Umar Al-Faruq, setan makle tak ganggu. Mun tak percaya gue leku, coba oba bi sambian. Mun anang sambian rendi, cek tulis Umar, tulis deina Muhammad Khalil Yasin. Mun tak bi absa apa to anang sambian ki. Mun Sayyidina Umar ni ka. Jadi Sayyidina Umar ni kekapir takut. Napa boleh keng ore, napa setan ni ketakut, sampai malaikat ni ketakut ke Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar jadi presiden, Abi Dzarrin Al-Ghifari andi raji ni kekikir to. Jadi Abi Dzarrin mikir kerja. Ke Sayyidina Umar kan bagi setan takut. Tang bini sampo kikir elaborasi ke Sayyidina Umar, mak le Sayyidina Umar tang bini kikirin, mak le tang bini ambu si kikir kangko. Berangkat pasera. Saya anyamak, saya Abi Dzarrin Al-Ghifari dak kata lu Sayyidina Umar. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tak sambitin. Tok tok tok, assalamualaikum. Tak sambitin. Eki dingaki bi Abi Dzarrin Al-Ghifari. Ternyata ilm Roma Sayyidina Umar nikah tempona iki kiri bini nah. Abi Dzarrin bah mule. Debak jauh bi sahabat periksanin. Panggil Sayyidina Umar. Entar boleh. Hakik gelak dana Abi Dzarrin.
bala ya Amirul Mukminin, engki kak kantok. Parlo apa? Rencana kula minta tolong. Minta tolong apa? Bini kula kira tok compok. Terus sampean kan kata aku ireng sebarang. Terus kula minta tolong cenung mak le sampean kikir kan nik bini pantako ke sampean kan ambo sikikir ke kula. Terus yo pikir saya minta tolong kula burung. Apa mik burung? Cek sampean iki kiri bini na pada ta'alabun. Ni kering bini bu kerja. Kasih Sidina Umar setan malaikat tako. Keng mun ring bini kikir Sidina Umar ngeneng. Keng paksaraan benap pering bini iki. Beni sampean, bu beni sampean sepora beni. Oreng. Ya mun sampean oreng. Akhirnya Sidina Umar pahajub senikah. Perngaki jawab Sidina Umar nih. Anak pemita alabun kering bini. Cak ring kafir yang penting aki. Sidina Umar pahajub senikah. Ya Abadardin. Hiya qad waladat auladi. Abadardin. Ring bini mun karo ngocak, ring bini mun karo kikir. Tina cak laban. Tina cak kikir kiyak. Hiya qad waladat auladi. Arapan kau minta alabun katang bini. Tang bini re saya ngecena kita anak senyak banyak jo. Tang bini saya ngandung, tang bini saya rembi, tang bini saya nyosoen. Reng bini je lakon berda abadadin. Reng bini je lakon nyiksa. Reng bini je alak ko eroma tak buang busa kaleh. Reng bini alak ko eroma je kita keluar mulai je kena tedung sampai tedung pole alak koto tedung aki ikalak ko bi kake. Sapora tako bersita alakuan tedung sapora ka. Jadi Sayyidina Umar penyekeng tako keng nimbang. Mun karo ken kikir tiene lagi kikir. Reng bini lakon nyeksauku malah bertelok kanakuan ring bini sering laki ni kata terasa syu'ubatil hamlih melarat ngandung wa syu'ubatil wiladah melarat rembi wa syu'ubatir radha'ah melarat nyusue. Reng laki tak terasa telok ni kakak. Cuma ring bini seterasa. Mangkana jaman Sayyidina Umar tiene lagi kikir. Reng bini lakon aja nyeksa sing aja laban mun karo kikir ring bini kana ring bini ni kamakila orang lemah. Nikah andi jasa sering laki tak bisa ngandung bisa ring laki lebat tadi macam ada pintu gerbang kan tak usah ngandung mun ring laki kebeda ngandung pun kelenger kan engki beda ring laki apriksa ke dokter kalau nusom sakit nggak makin dapat ke dokter anu apa pak periksa penyakit kuda dok mana periksa penyakit benih sini kesampian sampian ni kecegana tedung ki laku kemi nak kibagakan tu bi kulit jet pesa ke laboratorium deki pangki penyakit mole aku tedung sing malmak ki laku cek aku mi bedai putol mari kemi bedai putol bi salake putol sabai bebena meja salake bojong sopu sebini asapuan tak tahu cek beda putol kening dumpak pah dumpa ni takut iki kiri salake jelap se kemi tekku putol kosong bi sebini pah iki begejeding bi sebini putol beda remah kemi tibi ya ngebok cak pikir apa masuk ada pada tak tahu kula kak lagi dengar cerita aja mereka entek community bi apa boleh bi sibini pah iki bah bi selake kul benduk iki ke dokter ya kak pak umi kula periksa bi dokter lah periksa sabak ke laboratorium mulai pukul sangat sampai pukul 12 dokter tak mari saya meriksa keton bagi dokter king pah kemi apa ya pukul 12 dokter keluar tanya aki bi selake katina apa pak pangki mas engki katina apa pak sakit napa gula bahaya nih kau bahaya sakit napa gula pak positif sakit derem benih positif sakit sampian ngandung sama kene aku blak kelenger selaki ni koletungi jauh nakin ram seram katina apa pak pun sampean dah bleman geluku aku me boleh periksa boleh tu kok bersekeliru boleh nakin atar punten king muar tu pada ben kertas sepocat selaki ya mbak bisa bini jidang roka ni cek pocat king sakit apa kak kila palang mun setia le palang derma sakit apa kak beni masalah sakit le apa kak positif derma kak engkau ku tabah ngandung le setia kok njak si bini sa kedak tege melkot pada ban soonan iku wong sapora kak sapora aslina gula keng takut iki di sampian kedak arab boleh aslina kemin sampian dumpa kak takut iki di kule kente kemi kule terus dadi sing ngandung aslina benih sampian kule sing kaki sing ngandung le engki ka alhamdulillah ani kering lake bu mun benti bi kebela ngandung kelenger keng mun sebini saya kebela ngandung sujud syukur arapa ring lake tak tahu cek ngandung ni keberdak terus tahu sampian tak usah ngandung kak mulai di kantor nyari nyior si berdeng 2 kilo bak katabung pet ban samper
cek toro aki Jumat ki berkompolan ki cek bita bidu minggu boy pun tak ning ceret ya engki napa engki benih kang tak berak kandung engki melarat su'ubatil hamli wa su'ubatir wiladah melarat rembi melarat tak melarat rembi mi tokan bini kula rembi kula noro ke dalam bini kula nyander ke kula bini nangi luar kula noro bini kula nyander ke kula mangka nangi dingkapi kula tarik nafas keluarkan tarik keluarkan terus tarik nak terus ambu keluna tarik nafas ya boleh mulai koletung sampai sobu kak sejenis-jenan tak lemari pan sobu pah ngocak bidan tak bisa nih kata ini kena kin nambah jalan dek remadan yang gula ngi jalan anak ini kena kin tambah tambah na benar betul nakin kunteng nih kata terus mereka kunteng kain apa karen aja jang gula apa cak gila keng cerita gula kak ya pun tenek keng anak le keluar tat dekimun lah anak keluar bitan gula apa beli ya coy apa boleh oh ya mun sani kata oh neng keng coy kapi tina gula jang betul apa hipototo kan dihitung kapin gula mikir ternyata ring bini nikah nyiksa luar biasa thank you patut Sayyidina Umar nikah adabu hiya qad waladat auladi tangana senyak banyak tang bini serembi mangkana tang bini mung karo salah didik biko karo gigir tak ilaben karo ngocak itorot lela ngocak kan ring bini nyiksa langkona patut ini dalam Islam ila man abar ya Rasulullah dek kasayara kula nikah kudu bagus jawab qala ummak embung kakek qala summa man ya Rasulullah mari dak embuk kula bagus kasayara qala ummak embung boleh qala summa man ya Rasulullah mari kambuk kasayara qala ummak embung boleh baru nomor 4 bapak embu baru apa embung telok apa ngetung ya gelak bu artinya ring bini nikah bini telok bini kak modern macam khutbah masjid senikah kapan molek bapang pengucapkan apa cang kiai gelak cong kocang embung telok apa ngetung kalau kebelah kambung nak ide porek embung teh boleh masak kengan bah ngocak anan bu cang kiai masjid ki buru embuk je telok apa tu cang siapa cok cang kiai benih kaki senyorong ngebelah kangkok je siapa bapak embung tak nyampit terong pah ser-ser begini mari ser-ser pah bedi mangkok ya nak bagi ke bapang ruah bini pole montro ancora pada bendri ya pun masalah urusan ni kering bini ni tak bisa di kitab tak kira mati nggih mangkane Mekasan kan tak pati osom kiai bini dua ni tangki mun Bengkalan osom kan tene tepak kelompok takwa takok kasih tua mun Bengkalan tawakal takok kasih tua king maburu akal iki tak bisa baik apa sih bakal kele mun gelem mongko abini pole mun benereng bini ikhlas selak abini pole ku lekuk pajungan emas tak kira mati cak kutu keng rajina sampian bini kule yo tiaki bi kule tak bisa tak terus pajungan emas kakele nyampit tinggal kule pajungan gedang bae ibu ngaranya ku benereng jualan gedang di swarga bisa apa kotak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tetinyek sering bini ini keluar biasa makanya patut beda lagu bering jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya mengasuhnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisan anak mare nyusu epak nyusu arah apa mi agila dari kaki fok tanggi lagu seadaan boleh lambak bedah ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui anak juga bapaknya apa bah onjak tepak kareng apa yang terus aki budu nak kira pon pesan yang ingin saya sampaikan maka
beni tak oleh di dalam keluarga kak dintu beda konflik tapi tembeng cek sampai gara-gara ujian searih ni umur setahun di kai peleduk reng laki kutu nimbeng ke reng bini kikir banyak kan deh beni keng celeper reng bini keng lesok kan reng bini ni kemaki beda compok tak keluar aku nak tak demare reng bini kutu nimbeng reng laki kuleben sampian lakar ta ala koi Roma ke gereng laki ni kaca epon orang matur teke pada ben koceng maksud tak bengal patih takut lapar banyak reng laki tak kelem etase napa saya pikir mi tega ala ko katase takut anak ben bini melas reng bini cek panggempang geluh nafsu reng laki cek panggempang kikir tore pada tempeng jereng laki tore tempeng mun reng bini kikir tak usah lajan reng bini kutu tempeng cek panggempang reng laki ni ke andi ocak kasar anapa reng laki ni kalau aku melarat mangkat ki laku mulai lemalem tengah na tega bungkok tor kadang krikik tega dadi pol-pol kabi kadin sara anakku iki na bangki kak napa saya pikir yang laki tega anakku kakal Pinang mate ikele CTI anakku ke Malaysia geger mate demi bini takut bini lapar takut anak todus ben anak yang lain takut keluarga ni kata pantes iceling orang tega bengal pate takut lapar pada nyiksa pada sara lakoh tore patang tempeng insyaallah mun laki bini patang tempeng insyaallah tak gempang dusun tak gempang nafsu nggih reng laki ni kemaki ala ko sarah maki tak oleh pese king mun reng bini jember sampian selera bu debu nama reng laki ni kemaki tandi pese leket anggi kak dateng rek narik kalau dibeles pada ben mangken acualen sampian tak paju king maki acualen tak paju depak ke rumah bi si bini iyambe pah kitanya angki katina apa kak saya jual kak sambil misem tahu lek cek sepena pah misem sani kering jual kak ampo paju ampo enten ampo tak paju tingkel masak paju tok kak sampian ni kemun paju tok diki sampian sombong pa tak paju mak le sabar tingkel maki tak oleh pese kor sabar oleh kenceren aduh leke tak leke sampian kak si bini pah ngucak tore masuk ke dalam kak masuk ki maksud tak isi ada ngerom aduh pancik saran dong kudina dia lengki ka korse pah bi si bini engal aki aing nika aing pote naka anika ate naka anika kopi naka mun sampean perlu susu na pakuni bedena abe mari nje pah ngucap apa gula maksud tak kopi ni terus kopi susu kak reng bini bagus ni kemun kopi tak campur ben susu kula mun pangajian beli kopi susu haram tak teman nginum kula kopi susu ni keinuman mah bingung kopi dengan ngajak ngiding susu dengan ngajak tedung bah dong sani kefu pecet selake tinggal kita andi pese keng mun si bini lek kena remah keng mun si bini nikah jember selera aduh reng lake iman tak iman bagi si bini tak patiratin umpamana paratin reng bini keng mun ngocak bah tak nyambe kak cang gelek kan telur malam maki muan aratin elang muan can selake tin maki tak ratin kan ajak maki ratin pan lampui pati ana kindrago ki yang kok artena napa cang ate soleh ben solihah mangkana mesen ke mantan segadua antara Mas Nurul Warta sareng rajin Mbak Suhartati tore patang tembong tore patang na krena ketika mangki kata sayang tore jek jeling kata saya nah abes kebagusan senyak banyak mun bede kain pote raja bede titik celeng ingat tengah nah tore cak bahas titik seceleng sesitung nikah sepote seraja ni katore kengain gara-gara situng kesalahan kebagusan senyak banyak jek sampai ekolopai insyaallah mun lebih bisa sekak dintu mantan di kebukan saya mantan sekadua sekak dintu bedena amin mantan laju sebede mantan sekak dintu bedena amin. Bapak Ibu hadirin sajam Pak iki kula make api datu sampai kol telok sampean tak kira mulai karena sampean ni ketemu rombongan dari mantan laki nggih tak kira mulai keng mun kula pidatu sampai kol telok depak kejompong kula bi sampean ni pesuwe mereka kena colong hodil jeng kok tak bisa nyeram bekoi kok jadi tempeng kula sampai iki gini bengkone pesuwe di jauh nah kula on eti segak dintok kurang berlebih nanya on seporah terutama ada para kiai para guru aslinya gelak mawaid cek sampai yakin sareng ki Zubaidi ni kampun cokop engki keng bulan makin ni kemo beli kedua ladung kadung kare epakon maki kulat andi ilmu kila madepa saporah mana bi beda kesalahan kacangkolangan kekeliruan mana bi beda kelerok dari saya pada pak kekeliruan omber dari kebutuhan ben kaendengan beten kau nanya on saporah aki mana bi beda bener dari saya pada pak asli kebeneran kak dinto fadl dari Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.